Hello guys, marazaon na doyom sa izo guys. So nata diri karon sa Karaskal naglaag guys. So sa mo paglaag nang snack mi guys. So mao niyan mo napili avocado float shake. Tag 180 yan isa guys. Sa order tag 180. Pero medium siya guys, medium. So pagka man nato ani guys nag-order tanodol ta sa counter. Mao ni nagbazad. Budget mi guys na 540 sa tulo kabaw na mo gi-order mo ni siya guys avocado. So pagka man mo budget ani guys naghulat-hulat lang ta. So nagsukli na ang caser sa ato guys kay mag-order pa man day kay pila ba pila kalawon ko sa iban pila. So mao gyapon diri guys pila. So mao na nato tag order guys tulo avocado float shake. So di man nato madaya guys kay tulo man gipabutang nat sa ilang butangan. Cute karazo pud ila butangan guys. So daya ni mon tulo sa usa ka bit kay na may hawiran. So makakaon na gito tani guys na avocado. So pahuman no kawas tadazon tani kay midayag man ta. So mi kawas na sa tapabos so mao ni pagabot sa table guys. So ato na videohan guys sa ilang binyo. So kailangan guys tagtilawan ko na pagkalami gito guys na pagkashik. So gyapon masayangan nato paglag sa Karaskal guys. Medyo di pa tanto bibo guys kay lazo pa ang pista 16-15 pa. So kuman mao na ni higop sa tamurag sabaw ba. Sabaw. So mao ni ilahang binyo guys. So ganda. Pagka manamo ni guys so nanguli dazun ta. Mao ni exit kibali guys uli na kay humana mang snack yun. Thank you for watching guys. So maraming salamat.